अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोशल मीडिया की कुछ खूबियां हैं और सोशल मीडिया ही की कुछ ऐसी खामियां हैं जहां पर एक अच्छी खबर, एक ऐसी खबर जिसको बहुत वायरल जाना चाहिए, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, वहीं पर डिस इंफॉर्मेशन और लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला भी जारी है। नो डाउट अरशद नदीम ने एक बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है, गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं और पाकिस्तान में चारों सूबों की हुकूमतें हों, गवर्नर्स हों, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, हर कोई अरशद नदीम को अपने पास बुला रखा है, उसके अजाज में अशाया दे रखा है, तकरीब मुनक्किद कर रखा है। रिसेंट खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उनको GHQ बुलाया है और वहां पर उनके एजाज में एक तकरीब जो है वो मुनक्कद की जाएगी। अरशद नदीम ने इससे पहले ये इंकशाफ किया था कि उनको किसी मुल्क ने ऑफर की है कि आप पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़कर हमारे पास आ जाओ और हम जो हैं आपको वर्ल्ड चैंपियन भी बनाएंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे। और क्या अरशद नदीम अपना गांव जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं? और दूसरी बात ये कि इंडिया के एक स्टार सिंगर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भी अपने गांव में दी और कभी भी वो अपने गांव से बाहर नहीं निकले, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके तोहफे के हवाले से एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, उसका फैक्ट चेक भी आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो लोग हमें यानी हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, आपकी ओपिनियन बहुत जरूरी है, आपने इसके ऊपर भी बात करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंडिया के एक सिंगर थे, मशहूर सिंगर, इंतकाल कर चुके हैं, सिद्धू मूसेवाला। बहुत से आप में से लोग होंगे जो सिद्धू मूसेवाला के फैन होंगे। सिद्धू मूसेवाला ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। उनका गांव है मूसेवाला, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी इंडिया के बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हरियाणा, कहीं पर भी वो शिफ्ट नहीं हुए और अपनी सारी जिंदगी उन्होंने मूसेवाला में गुजारी। और इसके ऊपर एक गाना भी था और उनका एक इंटरव्यू है, उसका क्लिप भी है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो कभी भी अपना गांव नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको कितनी भी ऑफर्स और कितनी भी चीजें मिल जाएं। अब यही सवाल जब अरशद नदीम से किया गया, उनकी वालदा से किया गया, तो अरशद नदीम ने ये कहा कि मैं मियां चन्नू शिफ्ट हो गया हूं सिटी में और उनका गांव जो है वहां पर मैं आता जाता रहता हूं। लेकिन उनसे ये सवाल किया गया कि अभी आपको कभी लाहौर बुलाया जाता है, इस्लामाबाद बुलाया जाता है, कराची बुलाया जाता है, तो क्या आप पाकिस्तान के किसी बड़े सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे? लेकिन अरशद नदीम का ये कहना था कि वो इट कुड बी, मतलब हो सकते हैं, अगर जरूरत कभी पड़ी किसी बड़े शहर में शिफ्ट होने की तो वो जरूर शिफ्ट होंगे। उनसे ये सवाल किया गया कि आप जेवलिन थ्रो के लिए एक स्टेडियम की जो बात आप कह रहे हैं, तो अगर ट्रेनिंग कैंप कहां पर बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि गांव में कुछ जमीनें हैं उनके पास और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि वो मियां चन्नू में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली जो है वो मतलब उस की आप ये कह लें कि जिम्मेदारी भी उठाएंगे और वहां पर बच्चों को ट्रेन भी करेंगे। ये अरशद नदीम का कहना था। अच्छा, अरशद नदीम को तो गिफ्ट्स मिल ही रहे हैं, तोहफे मिल रहे हैं। अरशद नदीम ने भी तुलबा को, बच्चियों की एजुकेशन के लिए एक मियां चन्नू में हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि बच्चियों की तुलबा जो हैं उनकी एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और दूसरा, उन्होंने 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया है बच्चियों को। और दूसरे नंबर के ऊपर वो कराची गए और कराची में तो उनके ऊपर इनामात की बारिश हुई और उनको अब न्यूज यानी अखबार की ये हेडलाइन थी कि अरशद नदीम पर कराची में इनामात की बारिश हो गई और उनको इनामात में नहला दिया गया है। बहुत ज्यादा गिफ्टिंग हुई है उनको कराची में। और आपको पता है जहां पर ये सारी चीजें चल रही हूं तो उनके बीच फैक्ट्स जो हैं वो भी बयान करना जरूरी है, डिस इंफॉर्मेशन भी होती है।
تو میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاید ارشد ندیم کو ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گفٹ کیا ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کی بات بھی کر رہے تھے جو ارشد ندیم نے کہا تھا کہ ان کو آفر ہوئی ہے کہ کوئی کنٹری پاکستان چھوڑیں، ہمارے پاس ہیں، ٹریننگ دیں گے، ورلڈ چیمپئن بنائیں گے، تو شاید سعودی عرب کی طرف سے یہ آفر تھی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نو ڈاؤٹ پاکستانیوں نے دل کھول کر ارشد ندیم پر انعامات کی بارش کی ہے، پرائز دیے ہیں، اور انڈین پنجاب سے بھی ان کو سونم باجوہ نے مبارکباد دی، ہربھجن سنگھ نے بات کی، نریندر مودی نے فون کیا جب ارشد ندیم کی والدہ نیرج کی والدہ کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ارشد ندیم کے بارے میں جو بیٹا ان کو کہا ہے تو وہ آپ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی نیرج نے شکریہ ادا کیا، اور نریندر مودی کی یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی تھی، لیکن سعودی عرب کی جانب سے میں بھی ان کے سفیر نے کوئی مبارکباد کا پیغام بھیجا ہو، اور لیکن ولی عہد کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی ہیلی کاپٹر ان کو گفٹ ملا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنی درستگی کرنی ہوگی، ہاں جو چیزیں حقائق ہیں ہمیں وہی بیان کرنے چاہیے، وہی بتانے چاہیے۔ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کر، ایموشنز میں آ کر مطلب پھر ہم بہت لمبی چھوڑ دیتے ہیں، شاید اتنی لمبی کہ وہ ہضم بھی پھر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب خبر یہ ہے کہ کل جو ہیں ارشد ندیم GHQ جائیں گے، عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بلایا ہے ان کو، اور ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے کوئی گفٹ کا اعلان بھی کریں گے۔ ارشد ندیم نے بچیوں کے لیے جو شو لیپ ٹاپس کا اعلان کیا ہے، یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ارشد ندیم جو ہیں جہاں پر ان کو گفٹس مل رہے ہیں تو وہ شیئر بھی کر رہے ہیں یہ گفٹس دوسرے لوگوں کے لیے، اور میاں چنو میں بچیوں کی یونیورسٹی کے لیے انہوں نے جو حکومت سے مطالبہ کیا ہے وہ آج کل فیمس ہیں، ان کی کامیابی، ان کو بڑی کامیابی ان کو ملی ہے، اور اس وجہ سے حکومت ان کی بات بھی سن رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ میاں چنو میں طلبہ کی یونیورسٹی قائم کروانے میں، بنوانے میں کوئی کردار ادا کر گئے تو ان کے لیے اور میاں چنو کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی ہو جائے گی، اور وہاں پر بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے آپ کو بایوپک کے بارے میں بتایا تھا ارشد ندیم صاحب کی، تو یہ چیز بھی۔ اور تیسری جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ارشد ندیم صاحب جو ہیں وہ گاؤں چھوڑنے والی بات، تو ان کی مدر سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ارشد کے ساتھ رہوں گی، وہ جہاں رہے گا، اور کبھی کبھی میں گاؤں بھی جایا کروں گی۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔